ফ্লেভারকে শুধু স্বাদের গণ্ডিতে আটকে না রেখে তাকে দেখার, শোনার, অনুভব করার আর উপলব্ধি করার এক অভিনব অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতায় এলো ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভড এক্সপিরিয়েন্সেস। ব্লেন্ডার্স প্রাইড প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের উদ্যোগে তৈরি এই নতুন সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য ফ্লেভারকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপভোক্তাদের সামনে তুলে ধরা। বর্তমান প্রজন্মের উপভোক্তারা শুধু পণ্য নয়, খুঁজছেন আরও অর্থবহ ও উন্নত অভিজ্ঞতা। সেই চাহিদাকে সামনে রেখে তৈরি হয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম, যার মূল দর্শন রিজার্ভড ইন এভরি সেন্স, অর্থাৎ এমন এক অভিজ্ঞতা যা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে স্পর্শ করে এবং ফ্লেভারকে বহুমাত্রিক সফরে পরিণত করে। এই বিশেষ সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল খ্যাতনামা শেফ কুনাল কাপুরের সহযোগিতায় তৈরি এক লাইভ গ্যাস্ট্রো পারফরম্যান্স। সেখানে রিয়েল টাইম মিউজিক, টেক্সচার, অ্যারোমা এবং ছন্দের মেলবন্ধনে ফ্লেভারকে উপস্থাপন করা হয় আরও এক অভিনব আঙ্গিকে। চণ্ডীগড়, গুরগাঁও ও জয়পুরে সফল আয়োজনের পর এবার কলকাতাতেও পৌঁছেছে ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভড এক্সপিরিয়েন্সেস। আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে 10টিরও বেশি কার্যক্রম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। So, Blenders Pride Reserved Experiences is about experiencing different flavors in a whole new way. Normally, we experience flavors, but we sometimes forget to distinguish those flavors in our head. And the moment you will enter the experience zone, you'll find different areas that are divided into different flavor experiences. For example, there is this aroma zone where these aroma bubbles, you can pop them and there are certain aromas that you will smell. There is a zone which is very immersive, 360 immersive, where sound and light and pictures of different foods, of different flavors, they are combined together to give you that whole 360 immersive experience. The culinary theatre where the music band that we have, he would do Jugalbandi with me, where I would do the performing arts of plating a dessert table live, which is very exciting, paired with music, and it makes a wholesome experience. And all of this, when you sip and when you bite into the drinks and the food today, you will understand the different flavors, the fruity, floral or the nutty and spicy that we've tried to build for you. हम लोग खाने को ना कई दफ़ा साइंस की तरह देखते हैं, खाने को खाने की तरह देखते हैं, हाँ खाना ही तो खा लिया, भूख लगे खा ला। लेकिन जब आप खाने को एक रेस्टोरेंट के लेवल पर या इंटरनेशनली लेकर जाते हैं, तो आपको उसको ना स्पेशल एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है। वहीं पर आई थिंक जहाँ पर भी ब्राइटर कलर्स, ब्रश स्ट्रोक्स, फायर, स्मोक, ये सब चीज़ें एक साथ एक कॉन्सेंट्रेट हो जाती है टेबल पे, जो अक्सर मैं टेबल पे नहीं देखती, वो किचन में होती हैं। बट जब आप उसको टेबल पर लेकर आते हैं, वो एक इंट्रीग, एक फन, एक मस्ती लेकर आता है टू द व्यूअर्स एंड दे गेट हुक्ड ऑन टू इट। देखिए, कोलकाता का खाना जो है ना, वो बंगाल के खाने से अलग है। यहाँ पर कोलकाता में जो भी खाना यहाँ के लोगों को पसंद आए, वो उनका अपना हो गया। So there is that Anglo-Indian British era food, there is Portuguese inspired, French inspired, Chinese है या Asian जिसे हम कहते हैं वो है, पंजाबी है, so अवधी है, so वो सारे फ्लेवर्स मिल मिलाकर एंड देन लोकल बंगाली क्विंटेसेंशियल बंगाली खाना है, माछ भात है। तो वो सारा खाना जो है वो एक कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर यू कैन पुट योर फिंगर एंड से यार ये बहुत अच्छा है। इट्स अ एक्सपीरियंस, इट्स अ जर्नी कोलकाता का म्यूजिक। एंड आप उठते हो, उसके बाद आपका जो मूड करता है, यू कैन ट्राई दैट। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।